tout le monde, bonjour et soyez les bienvenus. La nouvelle leçon d'aujourd'hui, c'est la nominalisation dans les titres de faits divers. La phrase verbale est organisée autour d'un verbe. Exemple, les voitures circulent dans les rues. يعني الجملة الفعلية تحتوي على فعل اللي هو circule. La phrase nominale est constituée autour d'un nom et elle ne comporte pas de verbe. يعني الجملة الاسمية تتألف من الفعل من الاسم وليس فيها أي فعل. إذا حولنا la phrase verbale la phrase nominale نبدأ بالفعل نبحث عن الفعل ثم نشكل الاسم. الحين نشوفوا كيفية تشكيل الأسماء فيما بعد. نتحصل على circulation كانت circule رجعت circulation des voitures dans les rues. Donc, comme vous voyez, la nominalisation sert à transformer la phrase verbale en une phrase nominale. Ce moyen grammatical est surtout employé dans la presse. يعني النوع هذا من الجمل الاسمية يستعمل خصيصا في الجرائد. Pour donner, علاش نستعملوه? Pour donner un titre aux articles des journaux, d'un ouvrage, d'un film, de slogans publicitaires. يعني نستعملوها في العناوين وفي أيضا في عناوين الجرائد أو عناوين المجلات أو عنوان للفيلم أو شعارات إشعارية. À l'écrit, في الكتابة, ce procédé permet de donner une grande quantité d'informations en peu de mots. C'est pourquoi on l'utilise dans des slogans, des portraits ou des descriptions. يعني على الصعيد اللغوي نستعملوها في الجرائد في المجلات أو الجرائد وفي الأفلام أيضا وفي الشعارات. بالنسبة للكتابة لأن هذه الوسيلة تعطينا كمية كبيرة من المعلومات في مجموعة كلمات صغيرة جدا يعني مختصرة ولهذا نستعملوها في الشعارات في الصور في الوصف إلى آخره. نعطيكم مثال نقولوا accident meurtrier sur la route nationale 3 يعني حادث مميت على الطريق الوطني رقم 3. مثال آخر fermeture de l'usine يعني غلق المصنع. باختصار شديد في كلمتين أعطينا جملة مفيدة. دونك هنا fermeture de l'usine يعني إغلاق المصنع. مثلا كاين في الإعلانات يقولوا promo croisière à 75% يعني ترويج لرحلات بتخفيض ب75% إلى آخره. عندنا هنا مجموعة جمل درك نشوفوا التحويل تاعهم من جملة فعلية إلى جملة اسمية. Le voleur a été arrêté par la police يعني السارق ألقي عليه القبض من طرف الشرطة. هنا le verbe a été arrêté bien sûr هنا في la forme passive نشوفوا غير le participe هذا arrêté منه رايحة نستخرج الاسم نقول l'arrestation du voleur par la police. مثال ثاني le séisme a détruit plusieurs bâtiments. هنا passé composé détruit شوفوا le participe passé détruit تصبح la destruction de plusieurs bâtiments. Les pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie. Intervenu, تعود intervention des pompiers pour éteindre l'incendie. Un lion de mer a été conduit au centre des mammifères marins. La conduite du chien de mer au centre des mammifères. Bon, هنا نشوفوا comment on fait la nominalisation. كاين عدة طرق. كاين الطريقة الأولى par la suppression de la terminaison. في بعض الأحيان نحذف la terminaison verbale نتحصل على le nom. مثلا نعطيكم مثال débuter كي نحذف er تصبح le début. débuter إذا حذفت er نتحصل على الاسم اللي هو
début. مثال آخر arrêter. arrêter نحذف ER تصبح arrêt. appeler كاين مجموعة من الأفعال إذا حذفت منها ER نتحصل على الاسم appel. appeler الاسم تاعها appel. هذه مجموعة من الكلمات. كاين par l'ajout d'un déterminant sans changement du verbe، يعني في بعض الأحيان نزيدو برك لو déterminant نتحصلوا على الفعل الاسم باردون. مثلا sourire الفعل sourire نخليها كيما راهي، أضيف فقط لو déterminant تعود لو sourire. أضفت حرف لو déterminant لو تحصلنا على الاسم لو sourire. rire le rire etc. بون عندنا مثلا الطريقة الثالثة، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الطريقة الثالثة par l'ajout d'un suffixe à l'adjectif، وهذه اللي راح نخدموا بها بزاف، بإضافة الحروف الأخيرة إلى الكلمة. لي سوفيكس لازم نعرفوهم. لي سوفيكس مثلا عندنا أونس بالأو، وعندنا أونس بالأ، عندنا أيضا أور، عندنا إي، عندنا الإي، عندنا ت، عندنا الإي والإس، عندنا آد، عندنا كسيون. كاين بزاف ماشي غير هادو، عندنا أشهرها سيون، préparer préparation، ثاني action. بون préparer مع action. عندنا ثاني âge، الأكثر استعمالا بالنسبة لكم هي âge وسيون وأسيون. عندكم تاني مون، استعملوا مون. عندنا تي، عندنا سيون. إذا هادو هما لي سوفيكس اللي نتحصلوا بهم بواسطتهم نتحصلوا على الاسم من خلال الفعل. بون دوكا نشوفوا on va voir des exemples. نشوفوا بون شفنا لي زيكزامبل صايي. دوكا في الأخير نقول لكم بلي لا nominalisation est le fait de former un nom à partir d'un verbe. بصح elle n'a pas de règle spécifique، يعني ما كانش قاعدة خاصة نتبعوها. إذا هادو لي سوفيكس لازم يتحفظوا، وبعض الكلمات نتدربوا عليهم. في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله ندير لكم تمارين ونحط لكم كلمات اللي عندهم علاقه بلو في ديفير. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.